Ben Celil Kazemi, Afganistanlıyım. Şu anda Türkiye'de yaşıyorum. 2008'den beri Türkiye'deyim. My name is Sahat Raj. I'm 35 years old. Been in America for 20 years. I was 16 when I came here. Afganistan'da yaşamak, can güven oralarda yani iyi değil maalesef. Can güvenliğimiz yok yani öyle bir durumumuz var yani Afganistan'da maalesef. I was born in Afghanistan, grew up in Pakistan. So my older brothers and my father was looking for a better place to live. My first brother came here in 1985, and that's how my family followed. Now we're living in the United States in New York, Albany. Amerika, Avrupa yani Türkiye göre Türkiye daha kolay, gelmesi daha kolay. Orada gitmek daha zor. Yani o yollara biz girmedik yani gidemiyoruz doğrusunda. Yani kolayca Türkiye'ye geldik burada yani yaşıyoruz. Memnunuz yani. It wasn't a choice of mine because my first brother came here and that's how my other brothers and family followed. So it wasn't up to me. It was just a family choice that was made, not my personal. Göçmen zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. Kendine gurbette hissediyorsun. Şöyle memleketlere görünce kendi memleketinde savaş olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman böyle sakin memleketlere gördükten sonra çok üzülüyorsun. Niye benim memleketim böyledir? Niye benim memleketim bu savaştır yani? Şöyle biraz gerçekten insan üzülüyor. Gerçekten kendine gurbette hissediyor yani. Zor bir şey. Gurbette yaşamak çok zor. I wouldn't call it as migration, but because I had a family here, I had more family here than back home. So for me, it was just moving from one house to another, to a better house. But for people who are coming here, it's kind of to adjust to the environment here. It will take like a year or two. But for me, I was young because I came out of school and went to school here. So it was basically like changing school, but it wasn't as hard for me. My father was actually, it was hard for them, just to getting adjusted to the environment. They could not speak English, they started at a restaurant job, stuff like that. But for me, it wasn't as hard. Güzeldi, iyiydi yani savaştan sonra yani her şey mahvoldu maalesef. Şöyle inşaatlarda çalışıyordum. Kardeşlerim, babam çalışıyorduk yani sıkıntımız yoktu. Ama savaştan sonra mesela savaş oldu. Biraz işler de şey oldu, sıkıntılı oldu. Biraz can güven de sıkıntılı yani zaten. Back home, again, it wasn't as hard for me because we moved to Pakistan and we had a settled life there too. It wasn't actually hard. We had financially we were good back home in Pakistan too, so it wasn't as harsh as for other people. Dil konusunda çok zorluklar çektik. Çok zorluklar çektik. Dil bilmiyorduk. Bir yere bilmiyorduk. Adres soramıyorduk. Yalnız hastaneye maalesef gidemiyorduk. Derdimize doktorlara kimseye anlatamıyorduk. Çok zorluk çektik yani. When I first came, the biggest hurdle I had was language problem. Yes, I could speak and understand English, not to the extent what I can do right now or I can speak right now. That was the biggest hurdle for me because at school, the lecture, the teacher, the books, everything are in English. Türkçe halk içinde öyle çalışarak halk içinde öyle yavaş yavaş öğrendim. Ondan sonra bir 4 ay halk eğitime gittim. 4. sınıfa kadar halk eğitimde okudum ya okuma yazma dil öğrenmek için. Oraya gittim. Çok şükür. Ondan sonra biraz dilim düzeldi. Öyle yavaş geçiniyoruz yani. Actually, I went to high school for first comers to the States in high schools. They have actually a ESL, English as a second language. So they start you off with beginners and then you can excel, go to advanced classes. That helps a lot. In those classes,
it's like a melting pot. So people from all over the world are in that class, 12 people to 20 people. I mean, actually helps you, you know, just to talk to them, and that improves a lot. Ben 2 tane dil konuşabilirim. Farsça bir de Türkçe. I can speak 3 languages fluently, and the 4th one I can understand, but I'm not as fluent. I can speak Pashto, my mother tongue, Urdu, that Pakistan and people from India speaks, English, and I can understand a little bit of Farsi. Yok çok şükür yani. Burada gerçekten yani Afganlara herkese Türkiye seviyor. Afganlara daha fazla seviyorlar yani. Çok şükür öyle bir sıkıntı çekmedik. I mean, I haven't experienced any racism because I was 16 and now I'm a citizen here. Once you grow up in a, you know, in a community, you don't actually feel that. I have heard stories, but thanks God, personally, I haven't experienced anything like that. Burada inşaatta çalışıyorum. Aslında çalışıyordum. Geçen sene bir kaza geçirdim. Kızım hastaydı. Ambulans çağırdık. Ambulans geldi. Kızımı alsın dedi, babası kim, dedim benim. Dedi o zaman kucakla aşağıya ambulansa kadar sen getir. Sedyeyi de getirdiler. Maalesef o sedyeyi almadılar. Bana dedi al. Hem de çocuk çok rahat kucağımda durmuyordu. Çok rahatsızdı. Ben de hep kafaya ona takmıştım. Neyse ayağım bir kaydı, merdivenden kaydı. Kaydım, kızım da gözümün üzerinde, ikimiz düştük. Neyse kaydık, girdim, kalçam kırdı. Gittim hastaneye, ameliyat oldum. Ondan sonrası da hiç çalışamıyorum maalesef. Currently, for a living, I work at Eden Jewelers. I said at the intro that I'm a buyer and a inventory control manager. I'm at a salary, so just to go deep, I make enough at what I was making when I first came. So for a person who comes here at first, if he tries hard, he will be making enough to live in New York. If not, the government will help them, you know, to make a better living. It will be a lot better from what back home was. And right now, I make enough because I own my own house. That's enough to pay all my bills. Alıyorum, evet. Dernek, EHH dernekten yardım alıyorum. Başka dernekler var. Biz kendim Caferi mezhebim. Bu Caferi İmam Hüseyin Derneği'nden oradan yardım ederler. Kiramı veriyorlar. Bazen mesela başka yardımlar ediyorlar yani. No, I don't take any help from any foundation. Yes, in the past, in my college funds, I did apply for financial aid. I mean, actually, it's a very good system here. If you can afford college, the government will pay for a certain amount, and if you know there's a other program that they have that they will lend you money and they won't take that from you till you find a job and settle. Yok, yakınlarımızı kaybetmedim. Yes, Afghanistan has been in war for 50 years, so I've lost plenty of close family members due to war. My uncles, my cousins, you know, they call it collateral. You know, in my opinion, there won't be a single family in Afghanistan that haven't lost anybody to war. Unfortunately, that's the norm in Afghanistan. Yani herkes kendi memleketini düşünür, kendi toprağını düşünüyor. Tabii Afganistan'ımız düzelse, ben şahsen kendim başka sorunlarım var. Yani devlet konusunda, savaş konusunda gelmedim buraya. Başka sorunlarım vardı. O yüzden geldim. Tabii ki düzeltmesini, tabii ki şey olsa tabii ki düşünmek isterim. Herkes kendi toprağını sever, kendi memleketini sever tabii. Leaving the States just to live somewhere else, settle, no, but just for a vacation or just to see, you know, just to bring the memories from my childhood, yes, I will go there, but to just go, move and settle,
it will be impossible because once you settle in the States, there's no way you can go back and live. İlk önce sağlık mesela, sonra da insan tabii ki çalışmak ister, tabii ki çok rahat bir hayat yaşamak ister. Yani bunu isterim yani. Ailem yanımda olsun, sürekli mutlu olmak çok güzel mesela. Bunları isterim yani. I mean, you always have to be have a good hopes towards future. We can only try to make our life even better and better. Help other people if we could. In the meanwhile, my dream personally, I have a beautiful family. Enough food on my table. That's the biggest dream anybody could ask for. But there's always stuff that we try for, but we don't expect to get it.